तिपरासा सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट में जो हादसा हुआ है उसके बारे में तो आप लोग देख ही चुके होंगे। आज मैं उस चर्चा को लेके बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो किसी को हेट करने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस ये सच दिखाने के लिए है, कोई फेक हेट देने के लिए नहीं। आखिर ये हादसा क्यों हुआ और मानिक साहा सिर्फ बंगाली के तरफ से क्यों बात करता है? क्या ट्राइबल लोग इंजोर नहीं हुई थी? आइए देखते हैं आज के वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ। पहले ये वीडियो देखो, एक नॉन ट्राइबल नेता उस हादसा को लेके क्या कहा। রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করা, যেখানে আমরা দেখেছি আমরা বিগত দিনে এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব আমাদের রাজ্যের প্রধান উৎসব, জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ সেখানে ইনভলভ হয়। আর এই শারদীয়া দুর্গা উৎসব একদম খুব স্মুথলি সেখানে আমরা পালন করেছি, কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া। আমরা শারদীয়া যে আমাদের দীপাবলি উৎসব, এই দীপাবলি উৎসবও আমরা সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবে পালিত করেছি, জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ সেখানে পার্টিসিপেশন করেছে। আর আজকে এই ষড়যন্ত্র করে আবারও রাজ্যে একটা অশান্তির বাতাবরণ, যেহেতু পূজাকে কেন্দ্র করে বা এই বিভিন্নভাবে রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সেটাকে বিনষ্ট করার জন্য একটা প্রয়াস চলছে। কে করেছে, কার করেছে সেটা বড় জিনিস না, বড় জিনিস হচ্ছে কারাগারের এর মধ্যে ইনভলভ, তাদের কাউকে রেহাই করা হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অলরেডি সেটা ওনার টুইট বার্তায় সেটা সেখানে জানিয়ে স্পষ্টতার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখুন, আজকে আমরা যে সবাই জানি যে সিভিল সোসাইটির নাম দিয়ে আজকে জনজাতি ভিত্তিক যে আন্দোলন, আজকে 24 ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে আগরতলা শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। আমরা দেখেছি তাদের এই ন্যাক্কারজনক যে ঘটনা, সেই ঘটনার সাক্ষী ত্রিপুরাবাসী হয়েছে। যে ইস্যুগুলি সামনে রাখা হয়েছে তাদের সেই ইস্যু নিয়ে অলরেডি অ্যাসেম্বলিতে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সুস্পষ্ট জবাব সেখানে উনি রেখেছেন এবং ট্রাইপার্টি এগ্রিমেন্ট নিয়ে দিল্লির সঙ্গে আলাপ আলোচনা হবে, কথা হবে এবং সেই ব্যাপারে দিল্লি সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু এই আন্দোলনের নাম দিয়ে আজকে শান্তির বাজারে, কমলপুর শান্তির বাজারে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা, এটা নিন্দনীয়। কোন ধরনের সিভিল সোসাইটি? যারা সিভিল সোসাইটির নাম দিচ্ছে তারা কি সিভিল সোসাইটির লোক না? আজকে যারা আক্রান্ত হয়েছে কমলপুর শান্তির বাজারে, একজন কর্তব্যরত ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা এবং বিডিও অভিজিৎ, ওনাদেরকে নৃশংসভাবে প্রাণে মারার প্রচেষ্টা সেখানে হয়েছে। তারা অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন। আজকে তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা কমলপুরে হয়েছে, অ্যাম্বুলেন্সে করে তারা এখন উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমিও রাত্রেবেলা ছুটে এসেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কালকে আসবেন, খোঁজ খবর নিচ্ছেন কি হচ্ছে না হচ্ছে। তারাও তো সিভিল সোসাইটির সদস্য নাকি? তারাও সদস্য না। তো সিভিল সোসাইটির নাম দিয়ে এই রাজ্যে গুন্ডাগর্দি, এইটা কোনো মতেই বরদাস্ত করা হবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার স্পষ্ট যে সিদ্ধান্ত, সেটা ওনার টুইট বার্তায় উনি জানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যে সমস্ত যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক প্রত্যেকে এই ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করছে এবং আগামী দিন যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের উপযুক্ত শাস্তি আমাদের সরকার সেটা সিদ্ধান্ত নেবে, কঠোর থেকে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। इसने कहा कि राज्य में अशांति कर रहा है ये लोग। अच्छा, मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जब नॉन ट्राइबल लोग अमरा बंगाली बोल के अगरतला में चिल्ला रही थी, तब तो तुमको अशांति नहीं लगती? जब ट्राइबल अपने राज्य के सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट करे तो तुम्हें अशांति हो रही है? जब ट्राइबल अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाए तो तुम्हें खुजली हो रही है? हम पूरे भारतीयन जानते हैं कि त्रिपुरा में बांग्लादेश के लोग हैं और ट्राइबल की जगह को सीन रहा है, वो भी सबको पता है। मगर उस इलीगल माइग्रेंट्स को निकालने के लिए ट्राइबल लोग इतना आवाज़ उठा रहा है, कभी नॉन ट्राइबल साथ दिया है? अच्छा, कभी बंगाली इलीगल माइग्रेंट्स के लिए आवाज़ उठाए हैं? क्या ये सिर्फ दिक्कत ट्राइबल को है, नॉन ट्राइबल को दिक्कत नहीं कर रहा है क्या? और जब ट्राइबल आवाज़ उठाए तो तुम लोग उनको गुंडागर्दी बोलते हो। छी बंगाली, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। इतना बड़ा सरकार लेके ऊंची ऊंची जगह में बैठ के राज्य के लिए कुछ नहीं करते। ये सारे बंगाली को नहीं बोल रही मैं, जो त्रिपुरा में है उसे बोल रही हूँ।
मेरे कोलकाता में बहुत बंगाली दोस्त है, वो लोग बहुत अच्छा है। अच्छा, ये वीडियो देखो। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल में जाके क्या कहा। শান্তির ওখানে যে একটা শান্তির বাজার এলাকা বোধহয় খুব সম্ভব, সেখানে যেভাবে কালকের যে স্ট্রাইক ডাকা হয়েছিল সে কেন্দ্র করে সেখানে যেভাবে ওনাদেরকে আহত করা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন। কালকে টিভির পর্দাতেও আমরা দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখেছি। তো কালকে আমাদের লোক এসে দেখা গেছে, আমি নিয়মিত সারা রাত্রই মনিটরিং করছিলাম, যা যা নির্দেশ দেওয়ার আমি দিচ্ছিলাম। তো আজকে এখানে এসে দেখলাম আমি, সত্যি এটা অবর্ণনীয়। আর এইভাবে মানে ডান্ডা নিয়ে, রড নিয়ে, তারপরে গুলতি নিয়ে যেভাবে আক্রমণ, এটা আন্দোলনের নামে একটা কলঙ্ক। মানে ইভেন যা শুনলাম ছিনতাই পর্যন্ত করা হয়েছে, গলার হাড় নিয়ে গেছে ইত্যাদি। এটা কোন ধরনের মানে আন্দোলন আমার মাথায় ঢুকলো না। তো যা করার পুলিশ এবং যা করবে আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি, আইনের কাজ করবে এবং তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে, এতটুকু আমি বলতে পারি। না, এখানে তো আমি 3 জনকে দেখলাম, আরও অনেক লোক আছে যারা ওইখানেই ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। তো আমার কাছে খবর যা আছে মোরাললেস মানে আন্দাজ যদি বলি তাহলে 10 থেকে 12 জনের মতো মানে অন্যরা। তো এখানে তো সাংঘাতিক প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে, এতটুকু বলতে পারি। অ্যাটেম্প টু মার্ডার। কি রাজনীতি আপনারা বুঝতে পেরেছেন? না, এর মধ্যে তো আমি তো কালকে বলেই দিয়েছি। কালকে তো আমার মানে আমার যে অলরেডি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি বলেই দিয়েছি, আমি টুইটও করেছি, ফেসবুকে আমি দিয়েছি যে কারা যুক্ত। যে এইভাবে রাজনীতি মানে এর আগেও ধমকি হুমকি এসব দিয়ে এসছে। তো অর্থটা কী দাঁড়ায়? মানুষ জনজাতিরা বা জনজাতি হোক আর জাতি কেউই এটাকে কিন্তু মেনে নেবে না। এটা আমি কালকেও বলেছি, ওরা আগামী দিনে ওদেরকে পাওয়া যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরপর 2 দিনে এরকম ঘটনা হয়েছে, রাজ্য সরকার না, আমরা তো আমাদের তরফ থেকে আমরা করছি। সেখানে পুলিশও গেছে, আপনারা জানেন বিশাল মাত্রায় পুলিশ গেছে সেখানে। পরবর্তী সময় আপনারা জাস্ট দেখুন কি হচ্ছে, কি হবে, এতটুকু আমি বলতে পারি। আইনগত তো হবে, আমি তো বললাম তো, সেগুলো অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এবং হবে, এবং এইভাবে চলতে দেওয়া যাবে না। That pressure will be diminished. That pressure will be diminished in due course of time. माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत दुख के साथ कुछ दिनों से आपका बर्ताव, आपका चाल चलन और आपका व्यवहार और आपका जो सरकारी तंत्र को व्यवहार करके आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन जो ग्राउंड में आप करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि आप एक राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और अपना पद का गरिमा और उनका जो मर्यादा का आप रक्षा कर रहे हैं। पिछले चुनाव के बाद 2023 के बाद आप मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बार आपने भाषण पे त्रिपुरा और तिपरासा लोगों का तौहीन करने का कोशिश किए, अपमान किए। तिपरासा पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑर्गेनाइजेशंस का और तिपरासा लोगों का, बहुत सारे कम्युनिटीज का आपने अपमान करने का कोशिश किए है। ठीक है, बाद में आपने बहुत सारे जगह पे माफी भी मांगी, आपका मिस्टेक था, गलती था, वो सब हम मान भी लिए। लेकिन आपका जो इंटेंशन है, आज कमलपुर का जो इंसिडेंट की बात, कमलपुर का शांति बाजार में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद आपका जो इंटेंशन है वो पानी की तरह साफ सुथरा, एक ही साइड पे आप अपने इमोशंस को दिखाकर भेदभाव करने का कोशिश
साफ तरीके से वो देखा जा सकते हैं। शांतिर बाजार में ही और दूसरा कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उसका क्षति होता है, तब आप जाके लाखों रुपया उनको कॉम्पनसेशन देने का वादा करते हैं। इसी तरीके का भेदभाव आप ओपनली कर रहे हैं एक सीएम होकर। उसके बाद ठीक है, पॉलिटिकली भेदभाव कर रहे वो हम मान रहे हैं, लेकिन जातिगत तौर पे भी आप भेदभाव करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं साफ तरीके से बिना डर के मैं आपको ओपनली आपका ये अपोज करूंगा और ओपनली आपके खिलाफ मैं बोलने के लिए मजबूर हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोला तो माफ कर देना। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।